Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala kachideme nebo tinya wilila dabali jubu kemori tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضاله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب رحيم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما foni ka wale nyumando ka ubedo kira manto yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi ako jidine ni aw kelengele na bela jelenka kerengere ni ala wajulu kenete fo aw minun ko malikono ani maliko kan niyaye kangaba marala jamiatan sadin islamia tonde minubi kangaba na marala ulu ka tourne banno kan tukuka mi hukumu nanu ye wele bla ankaramuko anankaramuko dengema asiyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara muwaso akana senjo uka sigidawla ka ala tafo ala jonyena ani fana ka wala like fena ummoke Muhammad Mustafa alayhi salam ananani feminunye kadaka ulle ya tikiwe ulle ya domagawe inafo bamana mbafu ka kumaka unachuka mina woni tineni ye mi fi nyana bama nyakiliko la adomaga ya finyana niyaye uka dugula dugu minu ba wele banankoro yani ankaramuko bidoni duguina osira inka kanumbaw lafasabaw tondeun uchama ya laini ankaramuko kan temesira infe akajo uka yorowla ninga duwa doni foliu ni dakurunya damanan fuye ankaramuko asiyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ajora ninga dakurunya damanan kuye anika foli ni duwa uke uye andolen kofe banankoro ankaramuko tara foli bla dugu ma bawla kadamne amarabakaw la no ye dugutigilakaw ye ani fo kata se diine ɲɛmɔgɔ ma no ye alimamu ye o kɔfɛ banankɔrɔ duguladenw jamiyatan sadin islamia tɔndenw ani ka fara groupement des leaders mɔgɔw kan olu ye an karamɔgɔ bisimila o senfɛ an karamɔgɔ ye banankɔrɔ groupement des leaders mɔgɔw ka bureau validé o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ surɔfanatɔw dulen kɔfɛ u ye wajulu kɛnɛ basigi u ka fɛrɛba kɛnɛ kan an karamɔgɔ a bisimilalen kɔfɛ wajulu kɛnɛ in kan dugu in maabaw dugutigilakaw alimaminakaw jeunessiw an balakaw ani fo ka taa se maireu ma olu y'u ka nisɔndiyaw an'u ka folikanw jira o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ an karamɔgɔ nana laseliw daminɛ a ka laseliw kɔnɔna na a nana kana walawalali k'an ye silamɛya donkan layidu 6 kan o min ni baara kɛra n'a ye an bɛɛ lajɛlen bi balo hɛrɛ la wa an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ ani kiyama fana an ye min sɔrɔ kɛnɛ in kan ne ni aw ka jɛ an k'o seereya tiyani an de fɔlɔ tɛ ni filanan tɛna kɛ ni sabanan tɛna kɛ ni an ye ɲɔgɔn n'ale minɛ a tara ko i ma nɛnɛ ye i tɛ nin dɛ mɔgɔ wele tɛrɛ na ko siro n'a jama bɛɛ ka taa ni hayitara ko tɛ tiɲɛ lɔɔni ko tɛ dɛ tiɲɛ barika rɔ dɔ nɔ lɔɔni kɛ o tɛ jama ni sɔrɔ dɔ kalanne o tɛ jama ni sɔrɔ dɔ yele o tɛ jama ni sɔrɔ tiɲɛ ni i fa ala barika fɛ an b'a fo barika den de e de an bɛ foli kɛ ka mɛn nka dugutigi ko ten ko ka foli kɛ k'a ka dunya a ka ba ye hali bi kuma kɔkɔ ma a kɛ dɔw kɛ dugu ye a kɛ dɔw kɛ dugu ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛna kɔ fɛn fɛn ma kalan barika fɛn fɛn bɛɛ kɛ dɔw kɛ dugu ye. jama nalen bɛ an ka foli bɛ aw ye alimuhajirinaw aw le bɛ zihari la dugukolo kan k'an ka foli bɛ aw ye aw bisimila ka bɔ aw ka so ka na aw ka so fo ka taa dunya ban belebele dunya bɛɛ minɛ belebelew ni barika la o ni belebele dɔw mana kɛ dugukolo ni barika k'a sabati dugukolo nin tɛ lɔ o alhamdulillah k'an sewale an tɛ se ka kuma nin fɔ ka se a dan na an b'a fɔ ko belebele min nana a n'a kɔ jama bɛɛ k'a ye bisimila nka mɛ an min dɔ kɔni bɛ an na bawo Ibrahima bila an tan sisan dugu nin bɛɛ marabolo bɛɛ an min bɛ bɛɛ la sisan dunya laban tele in na sabu an bɛ nafolo le kɔta
an bɛ nafolo de kɔtan sanu nafolo o ye ala bolo a tɛ ban barikama ka duwawu b'a lase an ma barikama min bɔra barika la a bɔra barika bondon kɔnɔ a bɛ duwawu kɛ barika da la a bɛ jabi ala wa taala ko a ye n wele n b'a ka weleli jabi belebele a ye n wele n b'aw ka weleli jabi ko an natalen bɛ Sheikh Tijani Haidara la bi so in na an bɛ kuma jeunesse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛman fara a musoman kan an b'a fɔ Sheikh Ahmed Tijani Haidara ko a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so comme an ka imamba y'a fɔ cogo min na an bɛ o de nɔ kan da a ka dugawu ka an ye diinɛ sabatili la dugu in kɔnɔ a ka dugawu ka ni yalasa denmisɛnw bɛ se ka kɛ mansaw sagokɛla ye a ka dugawu ka ye yalasa denmisɛnw u kɛlen bɛ ka jogo kolon min ta n'o ye dɔrɔkuta ye n'o ye mansa bonyabaliya ye a ka dugawu ka ye ala ka to denmisɛnw ko o dabila ka foli lase kira mɔden ma n'o ye Sheikh Ahmed Tijani Haidara ye vraiment an bɛ kɛnɛ sanumanba de kan an bɛ kɛnɛ hɔrɔma kan vraiment an bɛ kɛnɛ lanbema kan mais profiter na vraiment que fɛn dɔ ɲin'a fɛ parce que jama tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten gansan nin nɛnɛ na ne mɛna nin ye san 2 ye commune kunna nin nɛnɛ na k'a fɔ nin jama sugu ka bɔ tan vraiment o tɛ kɛ kolakolon ye an b'a a ɲin'a fɛ comme n ka alimami y'a fɔ cogo min na ani dugutigi fana y'a fɔ cogo min na ne bɛ n ta da o kan donc hakilina 3 de b'an na yan bi a fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye a kɛ duwawu k'an ye an ka diinɛ tagabolo ɲuman na parce que ni diinɛ sabatira ko caman bɛ faamuya mɔgɔw fɛ hali mɔgɔw bi ban ɲɔgɔn na fɛn dɔw la n'u ye miiri u ka diinɛ ma a bɛ nɔgɔya donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen comme jeunesse ka représentant fana y'a fɔ cogo min na pour que i ka diinɛ ka sabati i bolo kosɛbɛ fo se dɔ de kɛ k'i ye fɛnɛ f'i balo ka k'i bolo donc a kɛ duwawu k'an ye kosɛbɛ pour que kabada bɛ ɲama ka cogo min na n'o fana bɔra yen an sigilen sɛnɛ fana ma donc kira mɔden k'a kɛ duwawu k'an ye an b'a dɔn a ka duwawu bɛ minɛ vraiment a kɛ duwawu k'an ye an ka sɛnɛko la kɛ duwawu k'an ye sanuko la ani an ka diinɛ taaɲɛ an b'o o 3 ɲin'a fɛ donc vraiment ne content je suis très content aujourd'hui parce que nin koba de ye bi an bɛ foli di an ka sirifikɛ ma n'o ye a Seyidu Usmani Sarifu Madani Haidara o denkɛ ye ale min k'an musojɛkulu fara ɲɔgɔn ma k'an ka taabolo sira jira an na an bɛ duwawu k'a ye ala ka taa ni ka segin nɔgɔya sirifikɛ ye a bɔra ka so a nana ka so ayiwa alisilamɛw sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بؤس لإتمام مكارم الأخلاق وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله أمبدون نعم ala tangayin ne ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma ani an ka kalan daminɛlen ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ dɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini o ala in fɛ a k'o kɛ a ka kira ba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenke sanumaw ana ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne ni aw ye o la an bɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen
ka naba bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala ka n'a hamu dilan ala k'an sago d'an ma garisɛgɛ nafama n'a barikama bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in ye n'o ye Mali ye ani silamɛ jamana bɛɛ ala ka hɛrɛw don a kɔnɔ tɔɔrɔ ko ni dekun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga ye yarabi ala ka wuli minnu tɛ fɛ jamana in ka sabati yarabi ala k'u yɛrɛ to a la ka tila ka ɲini ala fɛ ko an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ka tila ka ɲini o ala in fɛ minnu tɛ fɛ an ka sabati ala yɛrɛ ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ ala k'u dɛsɛ ala k'u ka sew bin ala k'u ka araya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu alihi o la su in na Musa ka bɛn le 6 premier mois 2019 an badenw fɛ yan Banankɔrɔ yan alhamdulillah ala sɔnna an ɲuman ka se yan bi wula in na an donna an kun bɛnna an ka dugu ɲɛmɔgɔw bolo mara sira kan dugu ɲɛmɔgɔw bolo diinɛ sira kan n'o ye dugutigiw ye ani imamuw ye o ye an kun bɛn ni bonya ni karama ye an nana sɔrɔ dugutigi min ni o ka sarakati bɔ bi senna an b'a ɲini ala ka hinɛ ani silamɛ suw la ala ka yafa k'u ye ala ka hinɛ mɛlɛkɛ sigi u kunna ni ala kɛra hɔrɔma ye saya bi anw yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bi ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhamadu alihi Musa minnu bɔra kuma na an ka dugu maabaw dugutigi min kumana bilasi la a y'an kun bɛn ni bonya ye su in na a b'o cogo kelen fɛn na imam silamɛya mago bɛ kanu min na ani kɛlɛya min na a y'an kun bɛn ni kumakan zanuma minnu ye o y'o de ye Musa a b'o cogo kelen na ka se u ka tɔnkuntigiw ma olu fana nana an kun bɛn n'o ye ani monsieur le maire ani groupement de leaders o sigili min kɛra yan ɲɛmɔgɔw o kumana n'o ye min bɛ kangaba ɲɛmɔgɔya la a nana kuma alhamdulillah bɛɛ lajɛlen ye an bonya k'an karama k'a dɔn fɛnɛ ko nin bɛɛ y'a ka baara bila ka fara dugudenw kan bi su in na nin waati la ka na an lamɛn o ye ala ko sira ye a bɛ ye min ɲini dugu ye sigida ye o de ye dugawu ye sigida ka yiriwa la dugu ka taa ɲɛ na o la ni ala sɔnna Musa an y'a kɛbaga ye mais an m'an jigi da ala kan ni sigi ninnu n'u bɔɲɔgɔnko la ko min bɛ ɲini ala fɛ an bolo ko ala bi sɔn ala bi sɔn o la garisɛgɛ ɲininaw damanda mɔgɔw u ye sanuko ɲini a nafama n'a barikama bɛ ala bolo ala k'a da n'u ma dakunko ala k'a nɔgɔya bijayi Mustafa alayhi salam Musa n'o de fɔ silamɛya de y'an kafo ɲɔgɔn kan k'an kɛ balima kelen ye k'an kɛ sinji kelen ye alhamdulilayi nin bɛɛ k'i ka baara bila bi kana lamɛnni kɛ o kɛra o ala in de tɔgɔ la ani o diinɛ min ye an fara ɲɔgɔn kan mun bɛ diyagoya an kelen kelen kan ko nin diinɛ in a baara bɛ kɛ cogo di ka ɲɛ an bolo yan'an bɔ dɔw cɛya fɛn o fɛn filɛ nin ye Musa nin bɛɛ bɛ ban sɔrɔ in an bɛ min ɲini an bɛ min nata Musa a bɛɛ bɛ ban ala ka waliyu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Hasan al-Basri o Hasan al-Basri a ko a ka kumakan dɔ la ko hadamadennin ko a bɛ bɔ diɲɛlatigɛ la a bɛ diɲɛlatigɛ to yen ka sɔrɔ mɔnɛ ko saba b'a la a ma min zaa da
tari m'a faamu ko hadamaden bi diɲɛlatigɛ to yen ka sɔrɔ fɛn saba b'a la a ma o s'a dan na fiyewu tari m'a faamu nin ye tiɲɛ ye ko ni bɛɛ lajɛlen bi bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye adamadenw o ni bɛɛ bi bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ka mɔnɛ ko saba to yen ka sɔrɔ o ma s'a dan na Musa y'o fɔlɔ dɔn ko annahu lam yashbah mimma jama'a a ti fa fiyewu a ka kafuta la nin ye tiɲɛ min filɛ nin ye ni tama t'a kun Musa ye ka dɔ d'a ma bani Ala ka garisɛgɛ k'a ye a bɛ wariw mara k'a bɛ fɔ waa cayara tuma min ka sɔrɔ a yɛrɛ tun b'a ye ko o bɛ n bɔ n ka n dahirimɛ sɔrɔ ka se ka n ka denbaya labalo o bɛ n bɔ o b'a ɲɛ kɔrɔ tuma min Musa n'o caman farala ɲɔgɔn kan mun bɛ jigiya a bolo ko n ka miliyɔn caman sɔrɔ aha miliyɔn caman jigiyalen Musa ka kow bɛ caya a bɛ jɔn bolo ko n'i y'a caman sɔrɔ ko kow bɛ nɔgɔya Musa caman bɛ minnu bolo o ka kunnata o ka ca ka tɛmɛ tamatine ni e min kun kan welebali don n'a cayara a n'a kungo bɛ na a n'a kungo bɛ na o de la ɲinita ka kɛ min sɔrɔ ka n to n ka Ala nɔfɛ an ti fara nka Musa k'a fɔ n kana sɔrɔ o tɛ la a sɔrɔ an b'o de fɔ an ka kumakan na k'a fɔ n kana fɛn mara o ni Ala ye sanayi tɛ kelen ye la garisɛgɛ tilalen de don Ala bolo a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kira Mamadu Mustafa ka kumakan dɔ don ko Ala ye garisɛgɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'a ye cogo min tari m'a faamu garisɛgɛ tilala Ala bolo jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka di Ala ye cogo min a nin b'a sɔrɔ a jugu b'a sɔrɔ o la ni nin y'a sɔrɔ ale ka kɛta bɛ kɛ mun ye ni jugu y'a sɔrɔ ka kɛta bɛ kɛ mun ye o de y'u danfara ye tari m'a faamu k'a sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ bɔ Ala nɔfɛ o de la Sayyidina Ali a ka kumakan dɔ la a ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un a ko banjiyana ko o tɛ n kana fɛn mara ye ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ ko n ti don mobili kɔnɔ n ti da sojan sanfɛ ko o tɛ banjiyana ye dɛ ayi ko a bɛɛ mara mobiliw mara étagew mara mais kana sɔn fɛn ka e de mara e de faamuya ko Ala kelen kɔ i tigi ye Ala kelen kɔ i tigi ye kana sɔn fɛn wɛrɛ ka k'i tigi ye kana sɔn i ka mara o k'i bɔ Ala fɛ kana sɔn nafolo kanu o k'e ɲinɛ Ala kɔ ayi kana sɔn nka n'o bɔra a la fɛn bɛɛ tigiya kɛ kana sɔn fɛn ka e tigiya kɛ Ala ta kɔfɛ nin de ye Ala ye siranɲɛ ye ko nka ko mɔgɔw k'a dɔn sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko adamaden ni bi bɔ a la ka sɔrɔ a ma fɔ fiyewu a ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan a ma fɔ a la hali bi a bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ko nin y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye walam yudrik ma amila k'a tɛ sɔrɔli kɛ fiyewu a ka nata bɛɛ la hadamaden ka nata ka ca dɛ a bɛ min jigiya a n bɛna nin sɔrɔ sini n b'a kɛ tan san wɛrɛ n b'a kɛ tan Musa ko mɔgɔ bɛ to o de la f'a bɛ taa bɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ a ka natama fɛn bɛɛ ka sɔrɔ an m'o sɔrɔ ne la an bɛ kuma ne ni aw fɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛ kɛ Ala dungo ye cogo di an bɛ bila Ala ka sira ɲuman kan cogo di sabu a b'an caman de kɔnɔ ko a mɛn o mɛn an na tiɲɛ sira ta ka baara kɛ n'a ye a mɛn o mɛn an bɛ juguman min na an n'a dabila nka ne na waatinin kɔnɔ ni ye muso furu na jɛ ni fɛn dɔ ye nka bi ne tɛ se ne dɔw kumakan ye mɛ ɲininkali ye mun ye ko o min natalen don i bolo yala o don bɛ se wa cɛgana joli bɛ yen
n'o taara niyɔrɔ tigɛ dugukolo la ka sɔrɔ a ma muso ta a ka ca dɛ o bogotigi joli yɛrɛ bɛ yen n'o taara da ka dayɔrɔ laban na ka sɔrɔ a ma furu nin ka ca nata in bɛɛ ti sɔrɔ jɔn bolo ɲininkali ye min ye yala si hakɛ min fɔlen don Ala fɛ k'a ye o di i ma i b'o da dɔn wa ni jɔn m'o da dɔn fɛn jumɛn bɛ e malasa bilen mun o de la fɛn min ka teli fɛn bɛɛ ye Musa o waati ye waati saya b'o de kɔnɔ ɲɛnamaya b'o de kɔnɔ a bɛɛ b'o de kɔnɔ n'o ka teli n'a bɛɛ ye n'i ka saya b'o kɔnɔ jɔn kan ka jɔrɔ dɛ an kan ka hami ko o b'an sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni setigi bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ ye nkalon ye Musa bɛɛ nkalon i tɛ da o la o fo ni fɛn y'i sɔrɔ o tɛ se ka min da ka bɔ i kan Musa i b'a dɔn k'a bɛɛ ye nkalon ye ka sɔrɔ i ma sa fiyewu bana dama i faw i baw i denw Musa o dan ye k'o sigi i kɔrɔ k'i hinɛ minɛ wa a banna ayi i tɛ se k'a ta depuis ye i b'a dɔn ko setigi ye Ala kelen de ye n'Ala mago jara o nin na i fɛn mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ de bɛ kɛ faraba ɲɔgɔnkan ye ka taa i da dugukolo duguma ka tila ka segin k'i to o de la jɔn n'a ka min man ka fara fiyewu o y'a n'a ka baara ye jɔn n'a ka baara i man ka sɔn fiyewu i ka baara Musa ka ɲinɛ o kɔ baara in ye fɛnba ye jɔn bolo dɛ ale de b'i ɲɛnafin bɔ i dalen kɔ i ka kaburu kɔnɔ gɛlɛya waati la o de bɛna jɔ ka jɔn soronali fɔlɔ ye jɔn yɛrɛ ka baara kɛlen de ye i ye min kɛ n'i bɛna t'o kɔntanandi kɛ Ala ye Musa o de ye fɔlɔ ye ko i ye mun kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ maa caman bɛ ɲinɛ nin de kɔ an bɛ mun bila sini ɲɛ caman hakili bɛ sini diɲɛ ta in de la nka sini lahara ta in caman ɲinalen don o kɔ nka an bɛ mun labɛn an bɛ mun dun sini o bɛ labɛn an bɛ mun kɛ sini Musa o bɛ labɛn nka min bɛ yen ni o ka gɛlɛn a bɛɛ ye an bɛ mun bila o ɲɛ Musa an ka dɔgɔ min ka baara kɛra o ye ni Hasan al-Basri ka kuma ye k'an tɛ fa fiyewu an ka sɔrɔ ta la a b'o cogo la ko an t'an ka laɲini ta bɛɛ sɔrɔ fiyewu ni kɔni a b'o mɔnɛw kasi o ye diyagoya ye a sabanan ye jumɛn ye walam yuhsin zada mimma qadima alayhi wa abada a ye min kɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ ni o ye a ka sira fɛnɛ ye ko a bɛ min da ka lahara sɔrɔ ko jɔn mana kɛ cogo o cogo k'i tɛ se ka o baara kɛ ka s'a dan na i bɛ bɔ yan pewu Musa ka sɔrɔ i ma a kɛ fo i yɛrɛ sago ma sabu n'i taara k'i ka saraw ye lahara hali n'i kun ye ɲumankɛla ye i tun b'a fɔ jaa ma s'a dan na Musa jangan ka to nin na an kelen kelen bɛɛ ye k'a fɔ diɲɛlatigɛ in tɛmɛyɔrɔ de don Nabilahi Isa alayhi salam a b'o de fɔ a ɲ'a ka kumakan na a ko ij'alu dunya kal qantara k'an ka diɲɛlatigɛ kɛ i n'a fɔ tɛmɛ pɔn Musa n'i bi pɔn fankelen na i b'a nata ka fan dɔ in tigɛ ka taa yala pɔn min bɛ yen tɛmɛ sira de don mais est-ce que toyɔrɔ don sojɔyɔrɔ don wa balokɛyɔrɔ don wa la ko tɛmɛyɔrɔ de don ko wa ko diɲɛlatigɛ ka kɛ an bolo kal qantara k'an k'an jija an ka kɛ tɛmɛbaa ye an kana kɛ a jɔbaa ye mais an caman bɛ ɲinɛ nin de kɔ an sɛbɛ an tiɲɛ bɛɛ an b'a don min na o ye nin diɲɛlatigɛ in de ye an b'a ɲini cogoya bɛɛ la ka sɔrɔ ni an ye diɲɛ to yen ka Ala ɲini o ɲini cogo ninnu na an bɛ Ala sɔrɔ an b'a sɔrɔ nka an bɛ ɲinɛ o de kɔ an bɛ diɲɛ ɲini an sɛbɛ bɛɛ la nka Musa an t'o sɔrɔ diɲɛ ɲini na si tɛ yen k'a ye diɲɛ sɔrɔ nka n'i ye Ala ɲini i b'a sɔrɔ Ala bolo jannen don k'a ka jɔn bɛɛ kɔnɔ jɔnni mago b'ale la
ni min mago bɛ ala la n'i ye kanzama ala ma musa i b'a sɔrɔ ye nka n'i ye ala to yen diɲɛ in de kama musa i tɛ diɲɛ sɔrɔ ni Hasan al-Basri ka kuma ye wa ni ye wulibali ye jɔn tɛ nin sɔrɔ mais Imam Sadiq a y'o de fɔ ko n'i ma diɲɛ to yen k'i ni ko saba tɛ fara hami gɛlɛ min kɔ tɛ tigɛ fiyewu k'i n'o de bɛ to ɲɔgɔn na e mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo hami o tɛ taa k'i to fiyewu Musa i n'a hami gɛlɛ bɛ si ka sɔrɔ kuma dɔ la ni diɲɛ tɛ Musa i lafiyalen bɛ si nka ka diɲɛ to dusukun na ko i ni hami dɔ sa e ni hami dɔ hami min n'a kɔ tɛ tigɛ wa i ni nata dɔ nata min tɛ sɔrɔ fiyewu waraja la yanal ani jigiya fu min abada e tɛ so ma i bɛ to nsaba de ni ɲɔgɔn cɛ hami la yanqati min kɔ tɛ tigɛ wa b'o cogo kelen na ani nata la yudrik min tɛ sɔrɔ waraja la yanal nin kan k'a to mɔgɔ kan ka jɛ diɲɛlatigɛ kɔ wulibali don dɛ Seydina Ali ko diɲɛlatigɛ ka misaliya b'i n'a fɔ sa leylun massuha wa fi jawfihi summun ko a b'i n'a fɔ sa diɲɛlatigɛ ko sa kɔ ka nugu dɛ k'i bolo d'a kan k'a munu mɛnɛ k'a kɔ ka nugu ko nka fɛn b'a kɔnɔ k'o bɛ wele ko poison ba min bɛ sa la n'i t'a kɔ nuguya fɛ n'o seri ma Musa bɛ gɛlɛya ko diɲɛlatigɛ misaliya bɛ ten a yeɲɛna a ye b'a bolo diɲɛ ɲinina bolo ale bɛ hɛrɛ dama de ye nka o kɔfɔlen Musa o ye bɔnɛ ni balawu ye olu bali do dɛ diɲɛlatigɛ i b'a ye a damu n ka n sago kɛ e b'o dama de ye nka basi t'a la o sago in kɔfɛ mun bɛ yen saraw de bɛ yen i bɛna min kɛ Musa a bɛ taa jɔ a ka ala la a bɛna sara a ka kɛtaw de la nin ye wulibali ye jɔn kan ka miiri nin fɛn ninnu na o de la an bɛ diinɛ min na n'an y'a yɛrɛ dɔn Musa fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ o la pewu silamɛ ye jɔn ye mumini ye jɔn ye yɛrɛdiba ye jɔn ye alaba ne Muhamadu Mustafa lamɛn i b'i yɛrɛ lajɛ yala kira ye nin min fɔ ne bɛ ninnu kɔnɔ wa nin baara ninnu bɛ na wa o de la silamɛya anw ka laseli ninnu bɛɛ la anw ye silamɛya kɛ jogo baara kɛli ye kira yɛrɛ nana min na o ye o de ye an bɛ se ka sabati o ka cogo di o de la kira Muhamadu Mustafa a ka kuma bɛ yen ko al-mu'min i k'a dɔn mumini k'a fɔ nin ye limaniya jɔn ye ko a kana taa ko guloki jumɛn b'a kan na jalamugu jumɛn b'a kun na kɔlɔsi jumɛn b'a bolo ko la kira bɛ ka mu'min de fɔ ko al-mu'min man aminahu nasu ko mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔw danayara ka bɔ mɔgɔ min ma ala amwalihim wa anfusihim man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim a ko n'an ma mumini dɔn ko mɔgɔw danayara u yɛrɛ kun na u ka nafolo la ko maa min ka tɔɔrɔ t'a sɔrɔ dɛ k'o de ye mumini ye ne kuma ba ye dɛ maa min tɛ se an ka nafolo ma a tɛ se an ni ma ko mɔgɔw danayara ka bɔ maa min ma k'o de ye mumini ye ni hadisa in na a m'a fɔ silamɛw dama dɛ la mɔgɔw o de la anw bɛ silamɛya ye kuma bɛɛ n ko diyakuya diinɛ tɛ terorisi diinɛ tɛ bingani diinɛ tɛ maa o maa taara bin maa kan ko nin tɛ silamɛ ye walima a ka don da la diyakuya e ta ye nkalon de ye n'o tɛ min ɲinina o de ye ko ka mɔgɔw wele cogo ɲuman na ka na ala ka diinɛ ma bil hikma wal mau'izatil hasana wajulu ɲuman ani kodɔn
ko Muhamadu ka mɔgɔw wele ni o de ye kana Ala ka diinɛ ma wa a banna dɛ n'i ye mɔgɔw wele Ala de ye mɔgɔw da ka fɛn dɔ d'u ma min bɛ wele ko hakili hakili min yoma yes min bɛ faranfasiyali kɛ ka wolomali kɛ ka bɔ ɲuman ni juguman na jɔnw bɛ yen Ala ye hakili d'u ma ka mɔgɔw wele ka na minnu filɛ kɛnɛ kan yan ninnu jakuyara ka na wa ayi mun nana ni o ye wele dali o la n'i y'a da Ala ye fɛn min d'u ma n'o bɛ wele ko hakili tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye jumɛn ye Ala ye o donni di hakili in fana ma k'a ka tɔmɔta ta ni ne ɲinina o mɛ ne ye min faamu ne ko ni mɔgɔ min m'o faamu a ne n'o tɛ sigi o kan ka fa depuis e ta tɛ tiɲɛ ye kira min nana a nana mɔgɔw de cɛla minnu ma sɔn minnu mun tɛ kira ka faamuya kan a nana kuma olu de fɛ n'i y'a mɛn Abubakar Umaru Usumana k'i b'u tɔgɔ fɔ bi kira de y'u wele k'u bɔ fɛn dɔ la ka na n'u ye fɛn dɔ la tari ma fa ni kira kungo ne ni maa si tɛ jɛ ne ka faamu ɲɔgɔn tɛ min na a sera yɔrɔ min a kun tɛ se yen dɛ kira ni mɔgɔw jɛra ni mɔgɔw balila ɲɔgɔn kan kafiriw kɔni ka tila ka fara u ka Madina sigi la ka tɔn sigi tɔn min u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dugu sigi la kelenya la o kɔnɔna la ka sɔrɔ minnu bɛ bolo bato olu b'u ta bato minnu b'u ka diinɛ wɛrɛ la olu b'u ta la mɛ k'an ka kɛ kelen ye sigi la ani adamadenya la an ka kira in de yira ka yira silamɛ ani bɛɛ bɛ se ka jɛ silamɛw ni bɛɛ bɛ se ka balo o de la kira ko tɛ ko n'i ma mumini dɔn ko mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔw danayara ka bɔ mɔgɔ min na u ka nafolo ma an'u ni ma an ka taa bɔmu don yɔrɔw la an ka mɔgɔw faga f'u ka kɛ silamɛ ye bɛɛ b'a dɔn nin ye nkalon ye o de la hadisa min b'u bolo n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn ko nin tɛ fɛn sabatilen ye ayi o jumɛn ye ko umirtu an uqatila an-nas ne kira yamarula ko n ka bɛɛ kɛlɛ f'u ka taa seereya ko Ala ye kelen ye ka tila ka seli ka jaga bɔ k'ale yamarula o de la an k'a ta k'a lajɛ hadisa in a bɛ yen fɛn fila don n'an y'a kɛnɛya o kɔrɔ ja faamu wɛrɛ b'a kɔnɔ parce que ka mɔgɔw kɛlɛ an aqtulu nasa o tɛ bal an uqatila nasa al-qital tari ma faamu nka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ mɛ kɛlɛ jumɛn na yala ka t'u fa ni bamuru ye o kɛlɛ wa la mɛ ni maa min tɛ silamɛ ye mumini n'o bɛ kɛlɛ la mɛ o ye kɛlɛ jumɛn ye Musa ne bɛ samanda nɔfɛ setanɛ jɔlen don ka e wele k'i ka denbaya wele Ala jɔlen don ka nin wele k'a ka denbaya wele wa kɛlɛ de bɛna daminɛ sisan wolobali don dɛ e bɛ tugu jumɛn kɔ nin bɛ tugu jumɛn kɔ an kɔni jɔlen don abada an tɛ tugu setanɛ ka sira kɔ i ni setanɛ bɛ kɛlɛ de la o ye kɛlɛ dɔ ye ni o don n'u ko k'o tɛ ko fo bamuru kɛlɛ ja kɔrɔ wɛrɛ na y'a la dɛ walima hadisa in bɛ bi ye o kɔrɔ wɛrɛ na kɛ jumɛn ye parce que o de kan ka ta k'a lajɛ cɛ min yɛrɛ y'a fɔ yala o de kan ka ladege wa jɔnni kan ka ladege Muhamadu de kan ka ladege ko Muhamadu ye bamuru ta k'a jɔ jɔnni kan na ko fo kɛ silamɛ o k'o yɔrɔ kelen yira a tɛ yen bamuru taara kira fɛ bingɛlen kɔ a kan u ye san 13 kɛ magansigi la Ala m'u yamaru hali ni tasara ye binbu ko ka Ala ko a ye sabali n'a dɛsɛra a ye bɔ u ye hijira 2 kɛ k'u to Makka ka taa Habasha n'o ye Éthiopie ye Afrique yan kira y'a kɛ jama bɔko 2 kɛ tɔɲɔ kama mɛ k'u kan'u tasara o tɛmɛlen kɔ Mamadu Mustafa yɛrɛ dekun nana bonya kan fo a yɛrɛ ye magan bila ka taa Madina mɛ Madina ye u tilala ka wuli ko an t'aw to yen de k'u bɛ taa bin u kan Ala ko bi ne Ala jɛna n'a ye mɔgɔw k'u tasara mɔgɔ minnu ni o tɔɲɔna bi annahum zulimu tari ma faamu jɛngara n'a ye ne Ala bolo bi minnu bɛ ka kɛlɛ ka faga
ko u yɛrɛ k'u yɛrɛ défend mais munna bi annahum zulimu sabu u tɔɲɔna silamɛya ye bamuru ta nin waati de k'u yɛrɛ défend k'u yɛrɛ défend mais o ye n ka taa bi dɔ sigilen ka ye wa o ye n ka taa bɔn dɔ misiri dɔ kɔnɔ ye wa o ye n ka taa dɔw diyagoya terroriser fo silamɛya kɛra o image ye bi ko terrorisiya les islamistes silamɛya tɔgɔ kɛra nin ye nka Musa ko o t'a sɛbɛn ye mais fɛn wɛrɛw bɛ o kɛlɛ la tuma dɔ la min ta a bɛɛ a dɔw dogolen don ninnu a médiatiselen de don silamɛya bɛ bin sɔrɔ ni mun ye mais kuma dɔ la a ye se sɔrɔ ni mun ye silamɛ dɔw ka faamu juguya walima u ka tugu ka silamɛya bi wolobali don sabu ni jugu bɛ kɛlɛ la min bɛ se k'i bin don o don ale ka yirata n'a ka bɔta bɛ k'o de wolobali don dɛ walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum Muhammad yahudi t'i to yen nasaraw t'i to yen i ni minnu tɛ diinɛ kelen na u t'i to yen fo i ka taa tugu u ka diinɛ kɔ n bɔra ka nin kɛlɛ in fɔ aw ye sisan kɛlɛ dɔ bɛ yen bamuru tɛ ta o la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni hakilila kɛlɛw ye wa o de bɛ bi u ye se sɔrɔ silamɛya yɛrɛ ka bi ni o ye wolobali don dɛ a fɔra minnu t'an to yen n'o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye ko fo an ka taa tugu u kɔ sabu ala y'a fɔ ni kira ka hakɛ de ye ko yahudiw t'i to yen nasaraw t'i to yen f'i ka taa tugu u ka sira kɔ mais ni aya in nka bɛ ne ni e de ma tari ma faamu ne ni e ko fo an ka taa tugu u kɔ caman bɛ an kɔni tɛ tugu u kɔ aha i tɛ tugu u kɔ e ka laɲini ye jumɛn ye ka taa don u ka églisew kɔnɔ wa ka taa u ka maabaduw la wa la e tugulen don u kɔ o sabu olu ye kɛlɛ min kɛ o sera e la u ye kɛlɛ jumɛn kɛ o nana ni mɔdi kuraw ye ko ninnu de kan ka don a denmusow la e sɔnna i denmuso bɛɛ k'a don ka bɔ nka e n'i ka kɔlɔsi bɛ misiri kɔnɔ asafurula an kɔni tɛ tugu yahudiya kɔ aha n'i ma tugu u kɔ i ka mara tugur'u kɔ i denw tugur'u kɔ i musow tugur'u kɔ o y'olu de lade k'u ladege u ka bi mɔdi kuraw la aha ka fini don kɔnɔ bɛ se ka bɔ a fɛ cogo min o bɛ yen bi an balakaw barabɔ kɔbɔ nka e jɛna n'o bɛɛ y'a ka don i ka so nka hali bi k'e tɛ yahudiyaw nɔfɛ n'i t'u nɔfɛ i ka denbaya b'u nɔfɛ dɛ a bɛ tan de o sabu u t'an to yen f'u ka se f'an ka tugu u kɔ tugu kɛra u kɔ bi dɛ e ka duw mara lajɛ du minnu kan ka mara silamɛya mara cogoya la ala kɛra ka denbaya mara la cogo min ko a diyagoyalen don mumini bɛɛ kan i ka denbaya ka mara o mara cogo la an ka kira ka mara cogoya lajɛ ka bi mɔdi kura lajɛ yala an jɛna ni jɔnni ye ka tugu o nɔfɛ Muhammad a fɔra ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yughrafna fala yu'zin ne ye kuranɛ ka kuma ye Muhammadu a fɔ i musow ye Muhammadu a fɔ i denmusow ye Muhammadu a fɔ mu'mini musow ye k'u ka disabolow kɛ k'u kanw bɛɛ lajɛlen datugu o ka sutura kɛ zalika adna an yu'rafna ni o y'o kɛ o de ka suru Musa u bi dɔn ni o de ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la fala yu'zain Musa o la u ti tɔɔrɔ u ti dekun sɔrɔ ni o kɛra ta sabu silamɛya ye cogoya min na ye u la an baw ka silamɛya ye cogoya kɛra disa fɛ ala bolo wa aha kuranɛ kɔnɔ kɔni ko n baw aw ka dɔn ka bɔ muso tɔw la k'o ye a ka sutura ye min ko n tɛ sɔn dun mɛ jɛngɛra n'o ye bi dɛ an ka sow kɔnɔ denbayatigi min bɛ yen k'a ko a ka kɔlɛ ma ko a ye disa biri diyagoya don o ye joli ye kɛmɛsigi o kɛmɛsigi o ye joli ye an fɛ yan 98% musulman walima 95% musulman min talen don ko jate la kɛmɛsigi o kɛmɛsigi Mali kɔnɔ 99 bɛɛ ye silamɛ ye i b'a dɔn k'u m'a sɔrɔ
u ma sɔrɔ sabu ma faamu tiɲɛ don minnu ka kan ka s'u ma Musa olu fana ma se wulibali don dɛ n'o ye Ala ka homme de confiance ye a ka jɔnw kan sabu kira ko ten ko al ulama umara unnasi ala khalqihi wa hum bihim za'im dɔnnibaw k'o de ye Ala ka cɛ ye Ala ka jɔnw kan a ka homme de confiance minnu kan k'u jateminɛ tari b'a faamu wa olu de bɛ ɲininka jɔnw kungo la yala a ye Ala ka ci f'u ye wa a ye min dɔn a y'a las'u ma wa mɛ ka ɲininkali kɛ ko disa aya joli bɛ kuranɛ kɔnɔ Musa kelen tɛ fila tɛ tari m'a faamu ko disa ye diyagoya ye o caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ Dawuda n'a kan karamɔgɔw m'a lase alimamiw m'a fɔ u ye fɛn yɛrɛ kɛ o ka jugu hali o ye jumɛn ye sabu a ma don u yɛrɛ fɛ yen hali n'i m'a fɔ ŋana ye cogo yira e min kan ka ladege tuma dɔ la a bɛ fɔ k'i ye jɔyɔrɔ dɔ ta mɛ i m'a si kɛ a ma don i ka so i m'a fɔ mɔgɔw ye nin ye masuliyaba ye Ala ɲɛkɔrɔ nka Musa min ka jugu a bɛɛ ye minnu y'a kɛlɛ ni nin fɔra ta silamɛya ma se nin bɛɛ la u b'a gɛlɛya kojugu aha ni ne fɔ kunfin dɔw yɛrɛ bɛ fara o kan ten ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn nkalon don aha ninnu b'a gɛlɛya non anw de b'a nɔgɔya ne filɛ ka min f'i ye n'i jɛna ni nin ye gɛlɛya don yawmun asir don min ka gɛlɛ o ye an bɔlen kɔ yan an bɛ taa ɲininka an ka kɛtaw la don min o de ye don gɛlɛya don ye n'i jɛna ni nin ye yan ko e bɛ taa nɔgɔya de sɔrɔ nɔgɔya nin ye wulibali ye dɛ kuranɛ ko ten o ko dɔw bɛ yen yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura dɔw bɛ na ɲininka fɛsɛfɛsɛ la min ka nɔgɔ kojugu sabu u jɛna n'a ye u ka kotaw kɔfɛ o y'u yɛrɛ bɔ a bɛɛ la k'u ɲɛsin Ala ma ka Ala minɛ ka fɛn bɛɛ bila Ala sɔrɔlen kɔ Musa k'u yɛrɛ di Ala ma k'a kɛ ka ɲɛ Musa n'olu bɛ fɛsɛfɛsɛ hisaban yasira a bɛ nɔgɔya mɛlɛkɛw b'u ɲininka dɔrɔn formalité do k'a remplir ka tɛmɛ wulibali do wa yanqalibu ila ahlihi masrura o tigilamɔgɔw bɛ segin o somɔgɔw ma o ni minnu jɛra k'a dilan k'a ɲɛya ka sɔrɔ o nisɔndiyalen tun nka minnu ma sɔn k'a kɛ ka ɲɛ kuranɛ ko fasawfa yuhasabu hisaban aw ko kuranɛ ko ten ko olu minnu mana kɛ k'a juguya Musa k'olu ka wele da o bɛ kɛ kule de aha olu ka fɛsɛfɛsɛli ti nɔgɔya wa olu bɛ segin Musa ka taa jahanama de kɔnɔ n'o ye sayiru ye innahu kana fi ahlihi masrura Musa ka sɔrɔ nin diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ale kun nisɔndiyalen don sabu a ye mɔgɔw ye bɔ ka bin na yɛrɛ di la nafolo dili la Araba a ko anw ta tɛ bila tan anw tɛ kɛ naloma ye ale min kɛ k'o yɛrɛ diɲɛ na yan Musa nin y'ale ye Ala bolo a y'a ta k'a lajɛ min ye diɲɛ nɔgɔma d'i ma ka taa lahara gɛlɛma d'i ma ani min ye bita f'i ye nin tɛ gɛlɛma yɛrɛ ye walimuso to yen wali nafolo to yen janfaya to yen namara to yen gɛlɛya bɛ min n'i ye maa o maa ye a ka gɛlɛ Musa walita b'a bolo n'i y'a ta di mɔgɔw ma a b'a fɔ a kan ka dabila wulibali don tari m'a faamu nin de ye an ka diinɛ ye diinɛ min n'an welelen don ka na ma Musa n'o ye silamɛya ye nin de ye o ye wa n'i y'o ye mɔgɔ min na Musa o de ye limaniya jɔn ye yahudiyaw t'an to yen n bɔ a ye in de la ko f'an ka taa tugu o nɔfɛ wa o kɛlɛ bɛ yen i bɛ fɛn dɔw ye bi ka silamɛya kɛ terroriste diinɛ ye o kɛlɛ in dɔ nɔ b'a la ka médiatiser k'a kɛ bɛngɛnni diinɛ ye komi anw de bi yan anw t'a kɔlɔlɔ dɔn sabu anw wolola yɔrɔ min i ka silamɛya k'a fɔ silamɛya tɔgɔ ka ye la o tɛ fɛn diɲɛ o bɛ se ka fɛn fara i ka de nka jamanaw bɛ yen silamɛya tɔgɔ bi i bɛ siran a ɲɛ i ka silamɛya dali kɛnɛ kan Musa i b'a dogo wulibali don sabu n'i dɔnna n'a ye siga bɛ k'i la n'o y'a sɔrɔ i tɛ terroriste ye mais kɛlɛw don kɛlɛ minnu a fɔ o ma ko gazol fikri hakilila kɛlɛw Musa tɛ dabila ni min ye se sɔrɔ min ka n'a ye Musa kuma caman i b'i ye o ka mara kɔnɔ
an b'o kɛlɛ dɔ la bi an n'an ka silamɛ minnu n'u fana ka faamu dɔgɔyara walima u ka tiɲɛli bonyana Musa ni olu dɔ ka wuli ka jɔ ye k'u dɛmɛ u ka nin baara la nin de bɛ yen nka mumini n y'a f'i ye n ko kira y'a misali fɔ kira ko silamɛ fana n'i bɛ silamɛ ɲini ko al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi ko n'an ma silamɛ an bɛ ka silamɛ min fɔ ko n'an b'o ɲini ko o de ye mɔgɔw kisira mɔgɔ min da o tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ a nɛ tɔɔrɔ mɔgɔw kisira o ma ani a bolo tɔɔrɔ ko n'a bɛ silamɛ ɲini k'o de ye silamɛ ye ni silamɛ ye diinɛ ye dɛ diinɛ jumɛn don jogo diinɛ yɛrɛdɔn diinɛ silamɛ ye y'o de ye ale de nana k'an bɔsi ka bɔ baganɲɛ kɔnɔ ka na n'a ye hakilitigiya kɔnɔ ko se min bɛ e ye kana boli maa k'a ko n bɛ sa la o de la silamɛ ye kodɔn diinɛ de ye n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ alakira min nana n'a ye k'o lamɛn silamɛya in yɛrɛ la ka tila k'an da lajɛ a n'an bɛ min na Musa o cɛ ka jan dɛ mɛ nin fɔ waati kira ɲinɛna seli kɔ wa ayi a ɲinɛna su kɔ wa ayi a ɲinɛna hiji ni jaga kɔ wa ayi mɛ munna a m'o fɔ yan sabu seli ni su ni hiji ani jaga bɛɛ mago bɛ fɛn min na silamɛya ko la a ye o kun de fɔ a bɛɛ mago bɛ nin de la ko ka kisi ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma walima ka kisi mɔgɔw ka kisi ka bɔ e tɔɔrɔ ma i da tɔɔrɔ Musa an'i bolo tɔɔrɔ kana bi mɔgɔw kan Musa kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye kana kɛ bingannikɛla ye Musa tɔɲɔli ye fɛnjuguba ye Abdulkadir Jailani a b'o de fɔ a ka kumakan na a ko tɔɲɔli a ko a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a la walaw bi su'i zɔnni ko hali n'a kɛra dama ka maa jigiya ni juguman ye o dama dɛ ko o tɔɲɔli hakɛ k'i jija i k'i sen bɔ o la kana maa tɔɲɔ fo ka taa se degré ma ko mɔgɔw ko ko karisa a ye wari min sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn sɛfin nafolo de b'a bolo e ka sigi o jigiya ten nin laban nin na kɛ tiɲɛ ye o kana an bɛɛ sɔrɔ yan ka sin ka sɔrɔ ka tɛmɛ an kan Abdulkadir ko hali n'a kɛra o hakɛ nin ye k'i yɔrɔ ma jɛya o la ko sabu ka d'a kan inna Allaha la yujawizu zulma zalimin ko i ka dɔn Ala a tɛ sɔn fiyewu tɔɲɔli hakɛ fitinin tɔɲɔlikɛla ye k'a b'o to yen k'o pardonner ko abada k'a t'i to yen hali n'i y'a jigiya juguman jigiya ni dɔ ye ka cɛ dɔ ni muso dɔ tɛmɛtɔ ye n'i ye ninnu ye nin ɛri in kɔni na ɲankuma ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ Musa k'o yɔrɔ bɛɛ ko Ala y'a nɔ ta Abdulkadir Jailani ko ten a k'a y'a nɔ ta ko wa k'a t'a to yen a t'a to yen mɛ an b'o tile de la bi k'a jigiya n'i ye tɛ dɛ bali k'a da i la ka nkalon tigɛ an b'o tile de la bi ka ɲɔgɔn dɔgɔ tiɲɛ k'a ɲini ka ɲɔgɔn hayibu an k'an farati n'i ye a tɔgɔ ye de Hasan al-Basri a ka kumakan dɔ bɛ yen Musa a b'a fɔ ko ale ni jamakulu dɔw bɛnna ko lebu kun t'u la a n'u jɛra lebu kun tɛ yen nka ko kuma min na u y'u da don mɔgɔw ka lebu la k'a fɔ karisa bi ta dalilu t'a bolo ko Ala ye lebu bɛnk'u yɛrɛ la o cogo la n'u yɛrɛ ye ka mɔgɔw to yen tari m'a faamu a ye nin de fɔ a ka kuma na ko adraktu qawman lam takun lahum uyub falamma takallamu fi uyubi nnasi fa ahdasa Allahu lahum uyuba lebu kun t'u la nka kuma min na o ko fɔ an ka mɔgɔw lebu ko Ala ye dɔ se u yɛrɛ ma min bɛ o ɲina min b'o o ɲina ninnu kɔ jɔn ka sogo la n'i yɛrɛ ye sabu i yɛrɛ kun fɔlɔ lajɛ bana ko ne bɛ di mɔgɔw to yen i yɛrɛ lajɛ nin de ye fɔlɔ ye a ye jumɛn fara a kan a ko wa adraktu qawman kanat lahum uyub
فسكتوا على أن عيوب الناس فستر الله عيوبهم kalen do fana bena ko olu kun ye fenge min ye lebu ko ye min bi suma nga uyu dade ka bo mogo tama min bi mogo la ma nyeshuma o ko min be o yere la ko ala yo sutura o ka Ibrahim bin Adham abin da fo ka kuma ako iza ra'aytumun nasa mashghulina bi uyubin nasi fashtaghilu antum bi uyubi anfusikum nay mo ye ku shugola ledo ni woli lebu ye aha karsa ya dota nimbita la ko akala shugola no lu tayde fashtaghilu antum bi uyubi anfusikum ko ay joro ay hami ay shugola ya lebu min bi ayere kuna ay sogola noy no kera abo glanjogo nyayini ay mo tatui Musa janganga tonna nga inina le o de ba to i kumbi daddo ka fenêtre la kubi munaye aha nga e kunda to o lebu do e era la imoye o de i kunda o fenêtre la wole balle mo tato itake itini nga mo ko ngolawo la ebini nga itade la ko munge nga bimimbe yo ende anga lebu anga to chie Musa etisi ay etisi ay o de la mi kuma nganu yo fe ko ay sabali de do ni saballa Musa ikalla yini min ye alabadima nga ayu toy min nga di mi yo ko fo nga sebi alamiye abito talade man al-fard man as-samad man al-qahhar man al-wahhab man ar-razaq wahidullah Allahu akbar le misali ade mingo nga belle buda kenaka Musa e alati fa bi fenyira ila o ka jugu iye min voye ne kenaka ngode bi minum bisena wulibaldo ka fo nunun demele samba kele ne ko no ya Hasan al-Basri atama dugu kolo sanve samba kele ane kobi ngaye no kuma ka minu vo sabati lefle nunun ye kiraye baw ye tabi'i nawdu minun ye kiraye Hasan al-Basri nunun ye ulu ye okoro samba kele ani san keme chama ulu temele ka bodu kolo sanve ngaye fe minu vo sabati la de ala jongundo kera ala fe wa oyambla srani minu ye nayanjento ula musambi ala soramba ka kiraso karima fam ola modul Mustafa ay ne fo mu'minu misali yala dina nyende nga seli dama ote ola qur'ana ba fote ko angana so fiu kabwanga dina sebeka ya ayu allazina amanu ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزيزة على الكافرين الله أكبر قرآن كودي أكو أو منو لمن يرى كدا على الله أو منو لمن يرى كدا نه على الله من يرتد منكم عن دينه ni ma min zona ka yeleba ka bwa ka dinana dine min islamaya dine ni oye jogo dine ka bo ola ka bo la te ka fondo na dore lai la feminum be ni kaka ni oye o keli ka bo ola musa pew sabu ibi to ala ibi bo ala kasoro iba konoy nga ibi bo ala pew islamaya min yine anve ni ambano ma musa bi na fo jena na bole pew koni mami murutira kabo aka dinaina an dinihi ko ikabo fasawfa ya'ti Allahu biqaumin ko amewme ala bina ni jamakulu ye yuhibbuhum ala yere be minun ve ala yere bu fe o mo bina wo yuhibbunahu wa uyire bi ala fe ni ebana ka fondiso islamia ko jogo ka barake anga jenani java dabla ango ana doke ola ako keki tatui fasawfa amewme ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum amewme ne ala nanani mogodo yembimino ve wa yuhibbunahu wa uyire bi ala fe azillatin ala almu'minina Musa
ko ɲɔgɔnkɛlaw do u mumini damaw ni ɲɔgɔn cɛ u hinɛ bi ɲɔgɔn na u makari bi ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn fɛ anw ka bi silamɛya ye cogo u tɛna kɛ ten ka kɛ silamɛ min ni min tɛ sira kelen na o b'o fa nɛnɛ o b'o ba nɛnɛ o b'a ɲini o ka lebu la ala ka cɛw a ka mɔgɔw azillatin alal mu'minina olu mumini dama u ka ɲɔgɔn bolo wa aizzatin alal kafirin nga gɛlɛya b'u ni minnu cɛ Musa o ye minnu ko an ti sɔn an b'o kɛlɛ k'aw bɔ nin na Musa n'u ka degun bi maa sɔrɔ a dan ye olu ye an ka nin taama in na n'an ye kira ka wele da kira yɛrɛ mago tun bɛ fɛn min na silamɛya in na n y'a f'i ye a ye silamɛw fɔ a y'u sabati fɛn min kan n'o ye silamɛya ba ye a ye an y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw wulila i bi mɔgɔ jateden 100 kana bai'a kɛ an ma wele da yɔrɔ si kɛnɛ si kan an ka su wajulu na ni maa ma caya 100 ye ka n'u yɛrɛ di Ala ma o ma kɛ bi su 2 maa 500 ni y'a su 3nan ye su 2 wajulu maa 500 minnu nana o yɛrɛ di ko an bɛ bai'a kɛ ka sa kan mɛ o ka ɲininkali kɛ a maa 500 maa 1 b'a la ne bɛ min dɔn a cɛ wa muso de ayi ne t'a si dɔn Ala de b'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye nka n'u ni ne ma ɲɔgɔn ye u n'u ka Ala bɛ ɲɔgɔn ye wuli bali dɔn dɛ baya in ye jumɛn ye ko ne tɛ fila fara Ala kan ne tɛ sonyali kɛ ne tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga ne tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni Muhamadu ye n bila ɲuman min na n b'o kɛ wa nin kɛlen olu de bɛ kɛ mɔgɔw ye Ala ye minnu fɔ ko fasawfa ya'ti Allahu biqawmin a mɛn ni aw sɔnna a y'a kɛ mɛ n'aw ma sɔn n nana ni jama ye minnu minɛ Ala fɛ n yɛrɛ b'u fɛ o ye jɔnw ye kira ye fɛn di minnu ma n'u jɛna n'a ye k'u bolo 2 duuru a kɔrɔ ko Ala an bɛ jɛ n'a ye ne ka kira y'an wele ka na nin ma anw b'a kɛ anw t'an nɛgɛ o de la n ko ne n'a jumɛn bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye bai'a min kɛ nin 6 yala u y'a kɛ ne de ye wa ayi n tɛ 2 fara Ala kan o tɛ ne ye koyi n'a y'i diya 100 fara a kan a mun bɛ se ne ma foyi n tɛ sonyali kɛ o y'i yɛrɛ kungo ye n tɛ jɛnɛya kɛ i yɛrɛ de don n'i bɛna n'a fɛn fɛn la lebu bɛɛ bɛ se e de ma ne wulibali ye dɛ nka anw ta ye jumɛn ye ko an y'a dɔn n'an y'a dɔn aw laseli diyagoyara a ma k'a fɔ a ye ka tila ka garanti de d'a kan a wulibali don dɛ an kuma yɔrɔ la n'an kumana n b'a fɔ maa tɛ kuma an kɔfɛ maa tɛ se k'o bali nka e ti maa min sɔrɔ ko u ye nin fɔ ko a bɛna jɔ o la ko nkalon don ni dalilu ye n'o sɔrɔla don min an b'an da de a ye n'o sɔrɔla don min Musa an tɛ foyi fɔ Ala Taala bilen an b'a jɔ ye nka o de tɛ sɔrɔ mɛ nin ye diyagoya de ye ne ni aw kan ne m'a diyagoya dɛ ne tɛ se k'a diyagoya yɛrɛ nka Ala ka kira o de ye an wele ko a ye na bai'a kɛ n ye silamɛya kan layidu 6 don ni min y'a dafa i tɛ jɛnɛ bilen ni mɔgɔ min mago bɛ alijinɛ na ko n bɛ kisi ɲini o tigi bɛ dɛsɛ ka nin kɛ wa i tɛ dɛsɛ n tɛ sonyali kɛ n tɛ 2 fara Ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na ne de y'i bila min na tɛ dɛ la ni kotigi y'i bila ɲuman min na n'o ye Muhamadu ye ko n bɛ o de kɛ Musa nin man ka gɛlɛya silamɛ ma o ayi dafalen ye Ala de ta ye dɔw bɛ se ka siran nin ye nin kɛ n yɛrɛ b'a dɔn min na la mɛ i bɛ min na hali n'i ma nin kɛ i man ka t'o la o ayi man ka t'o la dɛ i bɛ jɛni nin de ye wa nin b'i bɔ a la nin de ye cɛw bɔ a la cɛ minnu tugura Alakira kɔ u tun bɛ fɛn dɔ la o mɛ fɛn dɔ de ye u bɔ a la o de ye nin ye ka jogo ta i yɛrɛ ye ka bai'a di Ala ma ni seitanɛ ko a bɛ se la Ala bɛna jɔ i ɲɛ kɔrɔ ko n ka jɔn k'i tun ye layidu dɔ di i tigi ma kana n ko ta bilen wulibali don dɛ nin bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na nin bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o de la an ka se yɔrɔ ninnu bɛɛ la an bɛ kuma wasalen an tɛ degun anw tɛ mɔgɔw wele foyi la ko na fara ne kan walima na mugandi yan la o t'i bolo ye anw y'i wele fɛn kelen de la i ka kira y'i wele ka na min ma wa i ka diɲɛ kisi don dɛ ani lahara ta maa o maa ye nin ta i bɛ kisi diɲɛ na ye
wulibali don ayi e ti tamanjɛ bolongɔniw na bilen ni malangoloya ye i bɛ bɔ o kɔnɔ pewu i bɛ kɛ maaba ye i ka diɲɛ so sigi la ka tila ka kɛ kisi sɔrɔba ye lahara wa o de ka gɛlɛ bɛɛ ye. Alhamdulillahi rabbil alamin ni kunya ye kangaba marala jamiyatan sadin islamiya tonde minnu be yen olu ka tournée nɔkantugu kan mi hukumu kɔnɔna na n'u ye wele bila an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ ma a Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara. Sigi ninnu kɛr'u fɛ ka bɛn janvier kalo ma san 2019 an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ an bɛ tulo ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Laseli kun laban na cɛw ni musow caman nana layidu wɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn.